أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours le Tawhid, bientôt le Ramadan Inch'Allah, qu'Allah nous facilite tous. Et mes frères et sœurs, qu'Allah nous facilite. Combien de fois nous remercions Allah, mes frères et sœurs, Allah anke, Allah batuna sabatinu jama, Allah anke, Allah tanu jama wallah, mes frères et sœurs. En bela deni kanka masaban kunbalon su ani tiri. Ka ala tanu su ani tiri, ka ala batun a batun cogo la a ka min fɔ an ɲɛna voilà parce que an damasa a tɛ baton an kun fɛ. Mes frères et sœurs, sunkalo sela ala ka nɔgɔya ka d'an ma, mais on doit retenir une chose, an bɛ ko bɛɛ kɛ, an bɛ ko bɛɛ kɛ, an bɛ ala batun, ala ka batun ɲini an fɛ cogo min na, a batun cogo bɛ sɔrɔ cogo di, a tɛ kɛ kun fɛ wala mes frères et sœurs. An bɛ jija, an bɛ baara kɛ ni kuranna kumakanw ye, ka baara kɛ ni hadisa kumakanw ye, ka tugu prophète tagasira ɲuman kɔ, rasul sallallahu alaihi wa sallam, ala ka masabala ni ma ni a ka kisi jida kan. Mes frères et sœurs, jugu t'an foyi la, an bɛɛ jugu de bɛ sitana ye wala. Parce que adamaden susu, il était ala tanula, il était ala barkalala, alors que shaitan ka barali. Parce toujours le shaitan là, il va te faire envier toujours. Voilà. Bon, quand il va te faire envier toujours, là, ala ka neman kiyen, avec na ila nina masaba ka neman ko. Au lieu de shaitan ka effort. Lui il fait tout possible. Le nema que ala t'a fait là, il va te faire oublier le nema que ala t'a fait. Maintenant, quand c'est quoi, il y a quelque chose de balayé, toi tu vises toujours devant. Mais réfléchis. Et quel que soit alpha, il y a chogo là, alors qu'on m'aube ni le nyabuli fait. Obe nyabuli fait me coson, alors qu'on m'a sabali ka noye, alors qu'on m'a sabali ka dima. Même il y a cassé la bima, machallah ni temuro. Et alors que ala tanula u cɛma ke ala mɔgɔ min bɛ ala barikala su ani tiri kɛ o jamakulu sanu o cɛma wallahi tu vas voir comment ça va donner. Même n'i ma domini le sɔrɔ k'a dɔn ala tanu wallahi adamaden susu i bɛ ala tanu i bɛ ala barikala la a ka nɛɛma min k'i ye mes frères et sœurs alors k'i bɛ cogo min na ala bɛ na dɔ fara i ka nɛɛma kan quel que soit alpha. Mais ama lon kan dugu premier le shaitan e fo i ma di shaitan ne abena na ala ka hɛrɛ min kanye ala kan bla a kan nema min na ala sadi shaitan bɛ na kan ka ɲina masaba ka hɛrɛ ko ala ka hɛrɛ min kanye abena na ɲina masaba ka nema mun kanye o nema o ka shi a tɛ se bana fɔ la i tɛ lakola fo ala ka nema min k'i ye fo n'a ka défaut sigi kelen na i b'a lɔn la ko ja fɛn min tun bɛ na ja a nafa ka bon mais i t'a lɔn. Ala ka ɲa di ma, ka da di ma, ka fɛn bɛɛ di ma, ka sen di ma. Maintenant mɔgɔ jɔw le bɛ yen fɛn dɔw b'i la a t'olu la olu bɛ ɲabɔli fɛ à 100%. Maintenant mun fɛnɛ bɛ ɲabɔli fɛ nin ye kɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ ɲabɔli ale fɛ mun bɛ ɲabɔli ale fɛnɛ fɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ ɲabɔli ale fɛ. Tant que n'i ma sa i su ma don dugu kɔrɔ walayi i doit ka ala tanu. Parce que pourquoi ni ka i bɛ ɲabɔla mɔgɔ dɔw fɛ kɛ ni ka i b'a fɔ la ko nin tɛ n bolo kɛ. Wallahi hakili le bila d'abord o hakili kelen ke ala tan o hakili la wala o hakili kelen ala tan o hakili la mo be bi to yena hakili de mun na lo mawo est ce ko bo lu mawo o le ko so ala ko sadi ayafa lu ma nalo sadi nalo ma fato hakili tala o le ko so fene n'est pas envié ati nata mais ni ka ile be nata la ke oui ala ka nema de le premier du chose oui ala ka nema li ni ka ile nyabola mo do faire i bɛ fɔla ko nin bɛ nin fɛ nin bɛ nin bolo kɛ hakili de b'i la o hakili d'abord o de ye ko bɛɛ daminɛ ye ala tanu o hakiliw la mɔgɔ bɛ hakili to olu la o mes frères et sœurs a kumaw ka siya an bɛ dɛn ka dugawu kɛ an ka lɔnnibaga sabatini bɛɛ ɲɛ duniya kun ta nin na nin bɛɛ la adamaden susu ye ma ka silamɛya diinɛ nana se ko masaba ka di prophète ma cogo min na rasul sallallahu alaihi wa sallam ala ka siyama fara u ka lɔnniw kan. Ala ka u ka lɔnniw jidi à 100%. Ala ka u ka lɔnniw ala ka se yɔrɔ la olu yɛrɛ miliya tɛ yɔrɔ min ma. Parce que c'est ça toujours le tawhid. Comment an bɛna dɛmɛ ɲini masaba nin kelen pe fɛ comment an bɛna masaba nin kelen pe bato comment
amène à den, qu'à celui la chair, après qu'à 100%, Shaitan t'a allé le faire. C'est ça le problème. On lui m'a dit Shaitan n'a pas Shaitan n'a milliard fois été Shaitan là, comme avait dans nous a fait. On le ça en du premier levé Shaitan là. Pas aller ma côté fouille là. Aller calon à tara levé Jahannama. Mais aller quoi que l'entêta. I ka juguya sugu ye mɔgɔ dɔ b'a fɔ de ko non n jugu filɛ nin ye a bɛ fɛ ka bila kaso la n jugu filɛ nin ye a bɛ fɛ ka n bon kisɛ la n jugu filɛ a bɛ fɛ ka kojugu nin kɛ n na mɛ ka kojugu kɛ n na k'a sɔrɔ ale yɛrɛ foyi t'ale yɛrɛ la o de ye anw ka juguya ye mɛ sitana ka juguya o de kosɔn sitana ka juguya o ye plafond de ye an jugu premier de bɛ sitana ye c'est à dire ale yɛrɛ ale ka taga yɔrɔ dɛ mɛ ale ko a kelen tɛ taa a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o b'a ye arranger tu vois ça o tɛ juguya dan ye yɛrɛ. Donc le kosɔn adamaden susu miiri i bɛ kɛ ala tanubagaw cɛma quoi quel que soit alpha faut remercier ala wala si tu remercies ala alhamdulilayi rabbil alamin e ala n ti ala n bɛ ala i le ala tanna i ka hɛrɛ nin kɛ n ye adamaden susu i b'o fɔ la k'i la tawhidi sabati ka dɛmɛ ɲini masaba nin kelen pe fɛ k'i kɔdon ale karamɔgɔ juguw la k'i kɔdon ale karamɔgɔ musirikuw la walayi ala ko an bɛɛ b'a wele a bɛ n'an jaabi i ma besoin k'i ɲɛsin karamɔgɔ dɔ ma. Même i ka imamu i kana i jigi sema la 100% 1 2 3 i bini girin k'i ɲaso ma wala e ala adamaden i kan k'i girin k'i ɲaso fin kelen pe ma o le ala ye an damasa ne ko do k'i sɔrɔ wuli i bɛ seliji ta ala ŋa b'i la e ya Allah setigi masa tanu masa hinɛ masa setigi ni masa min pɛrɛla ko ma a b'a kɛ kun fayakun la hawla wala quwwata illa billah ala hamina ko ne bɛ na bi ala ni nɔgɔya ka di yan ala jotigiw dɔw bɛ yen fɛn wɛrɛ mɔgɔw dɔw bɛ yen fɛn wɛrɛ batona dɔw ne hamina ko k'olu sɔrɔ o b'o ɲasun o la baton fɛn de ma ala ne b'i le kelen pe de batona komi i b'a fɔla cogo min na a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim i ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ne b'a fɔla i le b'a fɔla suratul fatiha kɔnɔ n ti ala n tɛ dɛmɛ ɲini fɛn foyi fɛ ni le ala tɛ ala n tɛ fɛn foyi baton dugukolo kan ni le ala tɛ ne can de bɛ kuma nin ye e ala i ko alihamudulilayi rabbil i bɛ masaba tanu ma a ko n le kosɔn ko an b'an jija ne ma karama foyi dɔn mɛ le fil à mesure an bɛ dɔnnibaga sabatiw la mɛnna ala b'a nɔgɔya ni ka komi hamina ko sigi la ka duwawu k'i yɛrɛ ɲɛ su ni tile ala b'a nɔgɔya i le ko i bɛ dɛmɛ ɲini masaba kelen pe i bɛ masaba kelen pe de bato na i bɛ ɲɛsin mun ma ne gbɛrɛ ko de y'i sɔrɔ yanni i bɛ n'i la karamɔgɔcɛ yɛrɛ wele ko karamɔgɔcɛ duwawu kɛ ɲɛ kɛ ah la porte de Allah c'est ouvert seliji ta i bɛ lɔ fila di ala ma i bolo fila si ala ɲɛ c'est tout quoi wala même ne yɛrɛ wolobaga n'a ka duwawu kɛ ala de b'a jaabi n wolobaga n'a ka duwawu kɛ ɲɛ ala de b'a jaabi donc en va que n bɛna n girin ka ɲɛsin n wolobaga yɛrɛ kan kɛ n bɛ ala de dari fɔlɔ wolobaga duwawu o ye tiɲɛ ye mais a lɔn ko ala de b'a bɛɛ kɛ tout ala de b'a bɛɛ kɛ donc i ɲɛsin o masaba ma n'importe quelle heure n'importe quelle minute n'importe quelle seconde mais bi siramaw je sais pas ala ka sunkalo ala ka nɔgɔya ka d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka mɛn ala ka limaniya sabatiw d'an ma ala k'an bɛɛ lajɛlen fatu limaniya ala ka silamɛya kɔrɔta ala ka dɔnnibaga sabati ni susu ye ma ka diina nase komi ala ka di fɛn ma cogo min na rasul sallallahu alaihi wasallam ala ka caman fara i ka lɔnniw kan 100% ne b'ale de fɔ toujours le tawhid an b'an jija an bɛ mun prononcer la an b'a kɔrɔw dɔn iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah n tɛ dɛmɛ ɲini fɛn foyi fɛ ni ala tɛ n tɛ fɛn foyi bato dugukolo kan ni ala tɛ ihdina siratal mustaqim ya Allah hinɛ na i b'an kana sira tirinni kan siratal lezina an'amta alayhim ya Allah an kan bɛ sira de ma e k'i ka jɔnɲumanw kana sira min kan an n'u kan bɛ sira de ma i le kan bɛ sira de ma ala ka jɔnɲuman mun kana nin olu tun bɛ baara mun kɛla olu kɔ sira est-ce que i le k'o ta wa i miiri siratal lezina an'amta alayhim olu jamakulu ninnu e faisait seulement du bon si latin voilà olu tun b'o kumakanw kɔlɔsi o kumaɲɛ o tun b'a kɔlɔsi o tagamaɲɛ o tun b'a kɔlɔsi e o tun bɛ o filɛlen ɲɛ o ma jigin a kumaw ka siya mais ele ko ala b'i kana o sira kan est-ce que ile olu mɔgɔ ninnu olu ka baara ile b'o kɛla wa même n'i t'a bɛɛ kɛla mais surunyala kɛ c'est ça i ka ye donc an ma miiri
C'est très très important. Mes frères et sœurs, c'était la vidéo non à Sungolo Sela. Ala ka no yakadama ala an bela de ke ala kilia paton ke bra kan ke deme ni bra masaba ni kilim pe fe kan ke ala tanu ba nyuma uchema lebi bami ala barkala ala ka herem kanya tise ka ban fola masaba ka herem kilia tise ka ban fola ay disi na nyabo mo do fe hakili le bila ça c'est le premier du chose sinon fato naluma ale mako tekula naka die ke milliards équilibré c'est fato be nyabu ifo est-ce naluma be nyabu ifo ba hakili tala mais nani ke be nyabo la fin de fait que oui ala ka nema balé d'abord parce que il a hakili bi place là donc ala tan ala initié ka hakili mi dia la première du chose il barka initié même ni takama même ni tsika fuike oui premier du chose ka bo la ka nyadima ka dadima ka torodima ka sendima ka bedima ka to munasisi ko na furu ita la bono abale be ala yi be se ka nyini déjà et mu dise ka nyini mo wulu atanu do donc voilà le cas aman jija ka deme nyini masaba nkele pefe anga na ngiri fi foi ka dunia tika nani ala te c'est ça le tawhid koko aman ngiri ka nyasu masaba nkele pema wala contrôler, c'est très très important mes frères et sœurs. Si on le sait là non, mes frères et sœurs, toutes les aventuriers, ala kan no yakadama, ala kan tous les aventuriers, ala kan no yakadama, ala ka akesiri dama, ala kan ke hine bagai uruba flaula, ala kan ka hine dese bagato la ka sinju tu, il a courage man na furu dima, il a fanga ma dima. Il a niveau d'étude ma nafuru dima igama ala le va di mo ma mikatia nala ka dima ke hine ibadi maula ala be se ka mo tanfle ka harjike di kilima il a intelligence ma dima il a étude ma dima il a fanga ma dima il a beauté ma dima il a courage ma dima naka dima dinge hine mo oula hine ibadi maula kana fo mbadi mate ni foari li ati barake barana dani ala droit bilan na furu ala droit dame kuma kan ma nyonte très très important il y a un akuma ka shia mais toujours loni kela sabatini susu mundu maka dina na se comme ala ka dipu fo ma tugu ala ka shama fo ka lonu ka ala ka dama de jugu nyamale yoma ala ko sew yero ko 100% ala ko mu barako sigi mo la jamais mes frères et sœurs c'était la vidéo ala ka sungolo no ka dama inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله صلى الله على رسول الله.